head and backs ni baby. Dili maging anak lang, body lang. No, ay dami ra bitaw na. But in reality, kailangan i-support jud na siya, proper care. Kay ngano baby pa man na, no? Pwede pa na sila mabalian or ma-fracture. So kailangan proper handle sa baby. Okay? So okay na ta sa materials, no? Complete na. So we need to wash our hands, then put on gloves. So, dili man ni siya sterile gloves ang gamiton diri, no? Clean gloves lang. Yan. So, after, check na to ang temperature ni baby. If is it normal. Then, pag-check, okay, normal. So, we will proceed sa bathing. What if, pag-check, gikalintura si baby? Unsa tong buhaton? 37.5 above, diba? Considered as high body temperature na siya. So, unsa tong buhaton? Yes, stop ang bathing, proceed to TSB. What will be our TSB? Tepid sponge bath. So, meaning, punasan ang lawas ni baby, dili jud siya liguan. Okay, punas-punas lang. Meaning, using our washcloth, so, pat dry or pat. No? Para at least, mamampod na ito ang one management to subside the high body temperature ni baby. Okay? Kaya kung pag-check na to, then gikalintura, tapos gi-continue gyapon ng iyahang ligo, what will happen sa baby? Yes! Gi-convulsion. No? Imbis na nagtaas lang to, wala nag-seizure, wala nag-convulsion, nag-convulsion na hinuon kay giliguan. Okay? So, we have two types of bathing, infant bathing. We have tub bathing or sink bathing. So, katong mismo jud na nasa dool sa sink. Then, number 2 type of infant bathing is we have sponge bathing. No? So, sponge bathing or TSB is used to infant kanang newborn, no? Kanang napay present pa ilang umbilical cord ba, no? So dili sana sila liguan, dili na sila tub or sink bathing. Instead, sponge bathing lang na sila. Kay ngano man para dili magbasa ang ilahang cord. No, once man good magbasa ilahang cord, that's the possible para sa tuang infection, no? So basta newborn pa gani, so bag-o pa na anak si baby, sponge bathing lang na sila. No? And then aside from that, present pa ang iyahang umbilical cord and kung gikalintura po si baby, sponge bathing lang ta. Okay? Pag at least maximum of 2 weeks, mag-heal naman na ang umbilical cord ni baby. So pwede na siya i-introduce sa sink or tub bathing. Okay, maximum. So when we say maximum, mao jud na ang iyahang healing process, no? Kung dili siya tabunan. No, kanang umbilical cord ideally dili jud na siya dapat ginatabunan. Okay, air dry na siya para dali lang. Naga ni uban days lang, 1 week lang mag-heal na because wala man nila ginatabunan. Pag once ginatabunan si umbilical cord, dinha siya magdugay ang iyahang healing.